Hello guys, mayong buntag sa inyong tanan guys. Ano po may kuan diri guys, itanumay nga kuan guys. Similya nga talong guys. Dagko na guys, amo na po ning itanom guys, kidagko na. Tara guys Similyang talong guys. Tara guys. Similyang talong. Ano po na, amo na po nang itanom na guys, kidagko na guys. Karon din takaprit og gulay sa makilala ba. Kaya mahal na kayo palitunon dun guys. Mananon mo ng mga gulay ani guys. Takaprit og gulay guys. Similyang talong. Ay pwede ba kayo ng kauno ng talong guys. Takaprit og gulay sa makilala ba. Ano mo lang tagkaw ni talong. Si mama nagkuan na guys, nagluyong na guys ng talong guys. Sport na bigay si mama na mo kuan guys. Si mama na muluyong anang kuan guys, talong. Kasi mama muluyong ana ba. Katanong na putaan ni kuan guys, gulay ani guys eh. Laing mang panahon guys, puro magkaulan nun guys. Kuan man. Puro magdagdag-um. Puro magdag-um guys. Simuuan na po nilong guys. Okay guys, thank you for watching guys.